اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أحق من عبد وأنسر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل. أنت أجود من سئل أنت أجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بعلمك ولن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك. نحن عبيدك نحن عبيدك نحن عبيدك وابن عبيدك وابن إمائك. نواصينا بيدك نواصينا بيدك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزان الأمة جميعا وذهاب همومنا وغموم الأمة جميعا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربنا فحببنا إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وإلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا. إلهنا ورجاءنا لا إله غيرك ولا رب سواك يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا منقذ الهلكاء يا منجي الغرقاء يا منعم يا محسن يا مفضل يا مجمل يا منير. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودفي الماء. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا
وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد ربنا 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 أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا 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 اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم يا أرحم الراحمين اقسم لنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خوفك وخشيتك أخوف الأشياء عندنا وافتح عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك إذا أقررت علينا عن الدنيا من دنياهم فأعطنا علما من العبادة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واطلقنا اللهم احرسنا
اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكرفنا بركنك الذي لا ينام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهبط وانت رجاءنا كم من نعمة انعمت بها علينا قل لك بها شكرنا كم من بلية ابتليت لنا بها قل لك بها صبرنا يا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا يا من قل عند بليته صبرنا فلم يقهرنا يا من نهانا عن الخطايا فلم يدفعنا يا من نهانا عن الخطايا فلم يدفعنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا نسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبك نبرأ في نهر الأعداء والجبابرة وبك نبرأ في نهر الأعداء والجبابرة وبك نبرأ في نهر الأعداء والجبابرة اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واغفرنا فيما غبنا عنه يا أرحم الراحمين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إن تكلنا وكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإننا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من لا تضره الذنوب يا من لا تضره الذنوب ولا تنقص المغفرة هب لنا ما لا ينقص واغفر لنا ما لا يضر إنك أنت الوهاب نسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من جميع البلاء ونسألك الشكر والعافية ونسألك الدوام والعافية ولا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء وسيء الأسقام نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن نعمة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جمال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا لطيف والتوب بنا في تجزيل كل يأس
فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مولا مولا مجرم ہے مولا مجرم ہے گندے ہیں آپ پاک ہیں ہم بیچارے ہیں آپ بندی ہیں ہم محتاج ہیں آپ صمد ہیں ہم کمزور ہیں آپ قوی ہیں آپ پاک ہیں ہم عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما ہم گندے ہیں پر آپ کے بندے ہم گندے ہیں پر آپ کے بندے آپ کے لیے سب ہے ہر ذرا آپ کی تعریف میں لگا ہوا ہے اور ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں اے میرے اللہ ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں الہ الہ ورجانا لا الہ ولا رب سوا لا ملجأ ولا منك إلا إليك اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين اللهم لا تتركنا من جهنم اللهم لا تتركنا من جهنم اے میرے اللہ ہمیں مردود نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما ہمیں اپنے جرموں پہ اقرار کرے ہمیں اپنے جرموں پہ اقرار ہے اے میرے مولا ہمیں اپنے جرموں پہ اقرار ہے ہمیں معاف فرما سارے عالمین کی امت کو معاف فرما سارے عالمین کی امت مسلمہ کو معاف فرما ہمارا بڑا جرم ہے مولا ہم نے ایمان سیکھنے میں سستی کی قرآن سیکھنے میں سستی کی دین کے سیکھنے میں سستی کی ہمارے کل امت کے جرم کو معاف کر دیجئے ہم نے توبہ کیا ہے ہم نے عزم کیا ہے ایمان سیکھیں گے قرآن سیکھیں گے دین سیکھیں گے اے میرے مولا اس سے بڑا ہمارا جرم ایمان قرآن دین کے پیغام کو لے کر ہم دنیا میں نہ پھیرے آپ نے ہمیں خودیت الناس کہا تھا آپ کے نبی علیہ السلام نے پیٹوں میں پتھر باندھ کر شعبے میں تعلیم میں 3 سال بھائی کر رہے عزت ہم سے چھوڑ رکھ کر ہم سے کہا تھا دعانی ربکم اللہ اے میرے باندے بھلو میرے دین کے پیغام کو لے کر پھرو ہمارا سب سے بڑا جرم ہم نے پھر نہ چھوڑ ہم پھر رہے ہیں دنیا کے لیے آج ہماری توبہ ہے پورے مجمع نے ہمارا توبہ کیا ہے سب کھڑے ہو گئے آپ کے سامنے مولا ہماری عملی توبہ ہے مولا ہماری توبہ ہے مولا آج اسے ہم نے عزم کیا ہے مولا دعوت کو مقصد بنائیں گے ایمان کو قرآن کو دین کو مقصد بنائیں گے سارے عالم میں لے کر کھلیں گے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما سارے عالم میں نکلی امت کو معاف فرما سارے عالم میں نکلی امت کو معاف فرما اے اللہ امت کو حق کا بولنے والا بنا امت کو حق کا سننے والا بنا امت کو حق کا چلنے والا بنا امت کو حق کا ساتھ دینے والا بنا اے میرے مولا ہماری پوری امت کی حق پر اعانت فرما ہماری پوری امت کی حق پر اعانت فرما رحمت یا رحمان رحمت یا رحمان رحمت یا رحمان رحمنا برحمت تغنی عمن سوا اے میرے مولا رحم فرما ایمان کی حقیقت ایمان کا کمال عطا فرما مولا ہمارے اندر کی مارے در میں ہم
सब मौला की भिखारी है। ईमान की वो दौलत मौला ईमान के वो मकाम जो आप चाहते हैं, कुरान में जिस बुलंदी का आपने तकाजा किया है हमारे अंदर, उम्मत के हर फर्द के अंदर उस ईमान को सीखने की तरफ पैदा फरमा। सुन्नत तरीके पर दौरे नबूवत की तरह, कर्न अव्वल की तरह, पहले सहाबा की तरह मस्जिद मस्जिद में ईमानी हक़ कायम फरमा। मौला जमाते बदबद कर ईमान के पैगाम को लेके फिर रहे हो अपने फजल से जिंदा फरमा। मौला सुन्नत वाली नमाज नसीब फरमा। मौला तूने मुझे तौबा किया है, नमाज को कायम करेंगे, सुबह की नमाज कायम करेंगे, घर घर को मेहनत करेंगे, हमारी तौबा को कबूल कर लीजिए। हम सबको हिम्मत दे दीजिए, कुव्वत दे दीजिए, ताकत दे दीजिए, वो नमाज दे दीजिए जो हयाई मुनकरात की नफरत पैदा कर दे। घर घर में, सारे आलम के घर घर में दावत, इबादत, इल्म, ईमान का माहौल कायम फरमा। मौला सारे आलम की मसाजिद को 24 घंटे दावत से, इबादत से, इल्म से, ईमानी हल्कों से आबाद फरमा, ईमानी हल्कों से आबाद फरमा। मौला हमें मस्जिदों से जी लगाने वाला बना, मस्जिदों को वक्त देने वाला बना। ऐ मेरे मौला हमारी मदद फरमा। मौला अपने जात का जाती ताल्लुक अता फरमा। जिक्र करो, तिलावत करो, शुक्र करो, हस्न इबादत करो, क़यामुल्लैल करो, हमारी आदत फरमा, हमारी आदत फरमा। मौला मदारिस, मसाजिद, मकातिब, दीनी इदारे, मराकिज़ इस्लामिया, दीनी तंजीमें, तहरीकें, औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा, हिमायत फरमा। मौला ये दीन की हिफाजत के मजबूत किले, इल्म नबूवत की हिफाजत के मजबूत किले, मदारिस, मसाजिद, मकातिब, दीनी इदारे, मराकिज़ इस्लामिया, दीनी तंजीमें, तहरीकें और औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा, हिमायत फरमा, हिफाजत फरमा। मौला आपने अपना नाम हफीज़ रखा। मौला आप तो वही है, आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की, मछली के पेट में रखा। आप तो वही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की आपने रखा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु की हिफाजत की। दुश्मन खड़ा हुआ है, मेरे मौला गार में होकर आपने हिफाजत की। मूसा अलैहिस्सलाम उनके मानने वालों की आपने समंदर में उनको पार लगाया, पानी में अपनी हिफाजत की। आप तो हफीज हैं, अंतल हफीज। ऐ मेरे मौला हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा, हमारे अखलाक को बुलंद फरमा, हक़ों की अदायगी की तौफीक अता फरमा, खूनी रिश्तों को कायम करने वाला बना। मौला इल्म और इल्म वालों की कदर उम्मत के दिलों में पैदा फरमा। ऐ मेरे मौला आपको राजी करने वाला जज्बा नसीब फरमा। सब्र, शुक्र, ज़ुहद, क़नाअत, तक़वा, तहारत, इखलास और इस्तिखलास नसीब फरमा। हिर्स से बचा, हसद से बचा, मौला हुब्ब जाह से बचा, हुब्ब माल से बचा, शुह से बचा, इत्तिबा हवा से बचा, अदल से बचा। ऐ मेरे मौला हमारे दिलों को गिरों का पट पाक फरमा, हमारे दिलों में तो से पाक फरमा, हमारे दिलों को पाक फरमा। ऐ मेरे मौला सारे आलम में बिखरी उम्मत को कलमे की निस्बत पर जीने मरने वाला बना। उम्मत में वहदत कलमा, वहदत फिक्र पैदा फरमा, उम्मत में वहदत कलमा, वहदत फिक्र पैदा फरमा। हर किस्म के बंदिशों से उम्मत को आजाद फरमा करो। कलमे के बंदे मौला, कलमे में मौला, कलमे के बंदिश से बंद मौला खुलने की तौफीक अता फरमा। कलमे के मौला झंडे के नीचे उम्मत को जमा फरमा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला आप राज़ी करने वाला जज्बा नसीब फरमा। दुनिया से, शोहरत से, फ़क़ीरी से, औजब से, तकब्बुर से, घमंड से हिफाजत फरमा। सब्र, शुक्र, ज़ुहद, क़नाअत, तक़वा, तहारत, इखलास और इस्तिखलास नसीब फरमा। ऐ मेरे मौला जो लोग फरीज़ ईमान और इल्म को लेकर मुल्कों में फिर रहे हैं, गाँव में फिर रहे हैं, उनकी
मदद फरमा, उनके नफूस का तज़किया फरमा, उनकी तरबियत फरमा, सफर में साथी हो जा, जो कुछ छोड़ कर गए खलीफा बन जा। ऐ मेरे मौला, जो लोग फिर रहे हैं उनके फिरने को कबूल फरमा, जो अदम कर रहे हैं उनमें पुख्तगी पैदा फरमा, जो निकलने की तरतीब में है आसानी का मामला फरमा। एक एक फर्ज उम्मत के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा फरमा करो। उम्मत को मौला अपने धीरे जान को लेकर, मौला फरीज़ ईमान और इल्म को लेकर हरकत में आने पर उम्मत को जमा फरमा। ऐ मेरे मौला, उम्मत के मरीजों को सेहत अता फरमा, उम्मत के मरीजों को सेहत अता फरमा, उम्मत के परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, उम्मत के हाजतमंदों की हालतों को पूरा फरमा, उम्मत के कर्जदारों के कर्ज अदायगी रैब से इंतजाम फरमा, उम्मत के बेरोजगारों को रोजी अता फरमा, उम्मत के बेऔलादों को नेक सालिह औलाद अता फरमा, जो बेनिकाही बच्चे बैठे हैं रैब से मुनफसिल रिश्ते जोड़े मुकद्दर फरमा, जो नाजायज केस में फंसे हैं रैब से खलासी की शक्ल सूरत पैदा फरमा, जिन्होंने दुआओं में लिखा है उनका पर हक है, उम्मीद रखते हैं मौला, हम पर लाए हुए हैं दूर दराज से मौला, आपकी मोहब्बत में, नबी जी की मोहब्बत में बड़े एक उम्मीद लेकर आए। मेरी बात सबके हाथों को पूरा फरमा, तरह के खर्चे से इंतजाम फरमा, बेरोजगारों को रोजी अता फरमा, बेऔलादों को नेक सालिह औलाद अता फरमा, जो मेरे काट बच्चे जो बेघर है घर का इंतजाम फरमा, जो बेघर है घर के इंतजाम फरमा। ए मेरे मौला, हमारे सिस्टम को कबूल फरमा, ए मेरे मौला, कहने सुनने वालों को कबूल फरमा, चलने फिरने वालों को कबूल फरमा, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा, जिन्होंने जिस लाइन से खिदमत की, मदद की, नुसरत की, साथ दी, जिन्होंने रहबरी की उन्हें भी कबूल फरमा, जिन्होंने मोहब्बत बड़ी निगाह से देखा उन्हें भी कबूल फरमा। मौला, जो नाराज होकर देख रहे हैं अल्लाह, उनके दिल में भी मोहब्बत पैदा फरमा करो, उन्हें भी कबूल फरमा। इस शहर के बच्चे को ऐ मेरे मौला हिदायत अता फरमा, जहन्नम की आग से बचने के फैसले फरमा, इस मुल्क के बच्चे को जहन्नम की आग से बचने के फैसले फरमा, इस इज्तिमा को कबूल फरमा, जरिए बहाने के तौर पर कबूल फरमा। ऐ मेरे मौला, इस सूबे महाराष्ट्र की इज्तिमा की कड़ियां चल रही है, से शुरू है, हर जिले के इज्तिमा जो हो चुके इन इज्तिमा को कबूल फरमा, जो जरूरत है मुझे दुआया मौला उसकी आबियानी फरमा, मौला इस इज्तिमा को भी कबूल फरमा, इस इज्तिमा को भी कबूल फरमा, महबूब न फरमा, मौला मरदूद न फरमा। ऐ मेरे मौला, जितने इज्तिमा बाकी हैं सब पर भरपूर मदद फरमा, मौला नजर से बचा, हर फितने के फितने से बचा, शरीर की शरारत से बचा, काहिन के कैद से, माकिरीन के मकर से, साहिरीन के सहन से, काहिन की कहनत से, खरंदाजी से इबादत फरमा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, आपने इस सुबह को एक बड़ी नेमत दी है जो सारे आलम पर बरसने वाली है, उस नेमत का नवा सारी इंसानियत को होगा। मौला 2, 3, 4 फरवरी में ऐ मेरे मौला पुणे के अंदर, ऐ मेरे मौला आप ही अपने बंदे को ला रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिसका सीना खबर रहा है, आप ला रहे हैं, हमारे दिलों में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा कर उम्मत में उम्मत बना कायम फरमा, लौनियत, खानदानियत, बरादरियत इन बंधनों से आजाद होकर करने के बंधन में उम्मत को जमा फरमाने के फैसले फरमाओ। ऐ मेरे मौला, उन्हें अपने इज्तिमा को कबूल फरमा, सारे आलम में अमूमी आलमी इज्तिमाई मेहनत को अनुवाद करो, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मशहूर इज्तिमा हो चुके, हो रहे हैं, होने वाले हैं, सबको कबूल फरमा, सिफातों को बड़े से रास्ता फरमा। मौला, मौत माबाद मौत वक्त मुक़द्दर, मौत माबाद वक्त मुस्लिमीन मुस्लिमात खुसूसन हम सब के वादे अज़ीज़ क़ाबिल रिश्तेदार दोस्त अहबाब और मशाइख़ काबिल असातिज़ा ये दुनिया से गुज़री उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए, ख़त्म के जन्नत से हवा को करने से हिम्मत के पत्थर
ہونے سے، عقائد کے کمزور ہونے سے ہدایت کی بازو میں ایسے عبادت فرما دیجیے، ہدایت کی بازو میں ایسے عبادت فرما دیجیے مولا۔ ہم سب کے نبیارے نبیارے رشتوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کے سسرالی رشتوں کو معاف کر دیجیے مولا، سب کو معاف کر دیجیے مولا، حالات علم کو بہتر بنا دیجیے، ہمارے پر کی طرف لوگ آپ کی نصرت کر اے اللہ دعوتی دعوتوں کے وجہ میں ڈھونڈنے کے ذریعے بنا دیجیے اے اللہ، حکام کے قدموں کے دلوں کے خیر کی طرف چلانے کے فیصلے کروا دیجیے، ان اجتماعات کو وعدہ بنا دیجیے اے میرے مولا۔ آپ صادق رحمی منما ہیں، دادوں کو پھاڑتے ہیں، مجریوں کو پھاڑتے ہیں، بیجوں کو پھاڑتے ہیں، کوپر نکالتے ہیں اور اس کی نشو و نما کرتے ہیں، پورا گھر سجاتے ہیں، آپ ہی کرتے ہیں، قدرت آپ کی ذات میں ہے اے بیجوں کے پھاڑنے والے، اے مجریوں کے پھاڑنے والے، اے میری رات سے چمکتی ہوئی صبح کو نکالنے والے، دل کے تیرے کو پھاڑ کر ایمان کی روشنی سے بولا منور فرمانے کے فیصلے فرما، دلوں سے نفرت و غرور فرما، الفت و محبتوں کے کم ہونے کا ذریعہ بنا اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہمارے عمر کے آخری حصے کو بہتر بنا دیجیے، ہمارے عمر کے آخری حصے کو بہتر بنا دیجیے، خاتمہ اپنے وقت پر اکمل ایمان پر مقدر فرما دیجیے، اس دن کو بہتر بنا دیجیے جس دن آپ سے بلا اپنی ملاقات کے شوق دلوں کو توبہ فرما کر دنیا سے میرے پتی نصیب فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ جزا الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔